नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले डॉक्टर हरेकृष्ण महताबଙ୍କ रचित गंताघर एकांकिका एवं तृतीय दृश्य रे आलोचना हेइथिला स्वामी एवं स्त्रींकर अतीतर कथा। निजर अतीत को नहीं स्त्री संतुष्ट नुहंती किंबा निजर अतीत को नहीं स्वामी मध्य संतुष्ट नुहंती। स्वामी एवं स्त्रींकर विवाह पूर्वर जीवन थिला भिन्न एक स्वप्न जगतर। स्वामी अन्य एक झियो को भल पाउथिले जिए तांकर जीवन संगिनी हेई पारिले नाही। स्त्री मध्य अन्य एक युवक को भल पाउथिले किंतु वास्तविकतार सामना करि न पारी से मध्य तांकर प्रिय पुरुषर हाथ धरी पारि नाहंती। तेबे वर्तमान रे सेई अतीत आसी तांकु बेले बेले आच्छन्न करे, आक्रांत करे बा आंदोलित करे एवं सेई अतीत पाखरु से माने पळाइबा पई उद्यम करंती किंतु ताहा संभव हुए नहीं। तेणु चतुर्थ दृश्य आमे देखुछे सेई गंताघर एवं चरित्र अछंती से युवक एवं स्मृति। युवक कहउछंती बुढ़ा को मु देखि पारिली नहीं, एठी तांकर इह धाम शेष हेला। तेणु जो बुढ़ा संभवतः वर्तमान रो जे चिर किशोर तांकर से बापा हेई पारंती। स्मृति कहउछंती किंतु तांकर समस्त चित्र रहिछि एई गंता घरे, देखिबो से सब चित्र। तेणु से जो बुढ़ांकर अर्थात से तांकरी अतीतर कथा से देखिबा को चाहुछंती, कहउछंती हाँ देखिबी धीरे धीरे। स्मृति कहउछंती देखिबो तम मार चित्र, से दिन जहाकू अनाई देई तार पाख चित्र पाखकू चाली गल। तेणु स्मृति कहउछंती जे तमे केवल गोटे दृश्य देखिल जहा होउची तम मार अंतिम मुहूर्तर घटना, किंतु आहुरी एमिति अनेक मुहूर्तर चित्रपट साइता हेइकी अछि, तमे देखिबा को चाहुछ कि? युवक कहउछंती हाँ ताकू मध्य देखिबी, किंतु सेदिन से चित्रटी को चिरी फोपाड़ी देली, से चित्र आउ अछि। तेणु से कहउछंती जो चित्र को माने जहा तांको पई असह्य हेइची, वर्तमान रे जो अतीत को से मने पकेइबा को चाहंती नहीं, से चित्र को से फोपाड़ी देइथिले बा चिरी देई नष्ट करी देइथिले। तबे स्मृति से जगह रे कहउछंती जे माने अल्प हसी देकी अवश्य तुमर चिरीबा वृथा, कारण से चिरी हेबो नहीं। ए घरे जेते चित्र अछि केही चिरी हुए नहीं कि कहार कौनसी प्रकार नष्ट हुए नहीं, सबु गच्छित हेई रही थाए। चोर निया उई काहारी को एठी भय नहीं। घटना घटिला तो तार चित्र आपे आपे तैयारी होई एठी रहिला। खोजिले सबु चित्र एठी मिलिबो, देखिबो से चित्र को पुणी। तेणु अतिक्रांत हेई जाइथिबा मुहूर्तर सबु किछि रेकॉर्डेड एवं सेई रेकॉर्डिंग को इरेज करिबा माने ताकू नष्ट करिबार सामर्थ्य प्रकृति बा काल मनीष को देई नहीं। तेबे साधारण मनीषर मन प्रत्येक मुहूर्तर भावना, प्रत्येक घटनावली को अविकल भावरे लिपिबद्ध करी रखे नहीं। जीवनर अनेक अभिज्ञता अछि, मधुर पुनि तिक्त। से तिक्त अभिज्ञता ताहा कदापि तापाई ग्रहणीय हुए नहीं, से गुड़िक से मने पकाइबाकू चाहे नहीं। तेबे एक कथा आमे समस्ते सचेतन हेबा जरूरी, जेमिति आत्मार कौनसी रकमर क्षय नहीं किंबा वृद्धि नहीं, ताकू अस्त्र माने आघात करिकी नष्ट करा जाई पारिबो नहीं बा नियारे पड़ी नष्ट करी देई हेबो नहीं, भस्मीभूत करा जाई पारिबो नहीं।
ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ମହାକାଳ ତାକୁ କ୍ଷୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ମୃତି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ସେଇ ଯୁବକ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଚିରିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁଣି ସେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବଡ଼ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଚିତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ଭିତରକୁ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁବକ ଖାଲି ଦେଖିବି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ହୃଦୟରେ ଧରି ଯେ ବସିବି ଏଇ ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ଯାହା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବା ବା ଭକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଜୀବନ ତାକୁ ହିଁ ଧରି ସେ ବଞ୍ଚିବେ। ସ୍ମୃତି ସେହି ସମୟରେ ଚିତ୍ର ନେଇ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯୁବକ ଉଦ୍ବେଗ ସହିତ ସେହି ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ନିଠେଇକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘଟଣାକୁ ଚିତ୍ର କଲ କିପରି? ଏହି ତମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ସହିତ ପରିଚୟ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଉଭୟର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ, ତାପରେ ବନ୍ଧୁତାରେ କେତେ ମାସ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ, କେତେ ମାସ ସେଥିରେ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରଣୟର ଫୂର୍ତ୍ତି, ସେଇଠାକୁ ମୁଁ ଫେରି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଚିତ୍ରଟି କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅତୀତର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ, ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରେମର ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ଏବଂ ତାହା ଫଳବତୀ ହେବାର ଘଟଣା ସେଇ ଚିତ୍ରରେ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ମାନେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇ ଉଠୁଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ମନେ ପକେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ସମୟରେ ବାହାରେ କୋଳାହଳ ଶୁଭିଛି, ଜୟ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏ ଘର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ଗନ୍ତା ଘରକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରହ ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ମାନେ ସେ ଅତୀତରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏଇ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମେ ଅତୀତକୁ ଝୁରି ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ରହିଯାଅ। ସ୍ମୃତିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଅଟକି ଯାଅ। ସେଠୁ ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ନା, କୋଳାହଳ ମୋତେ ସୁଖ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏଠି କୋଳାହଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କାରଣ ସ୍ମୃତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛି ଅତୀତରେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହେଁ ଏକାନ୍ତ ନୀରବତା। ଏ ଘର ମଧ୍ୟ କୋଳାହଳରେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। କୋଳାହଳରେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା ସହିତ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ହେୟାର ଏଣ୍ଡ ନାଓ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଅତୀତ କୌଣସି ତାର ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମମୟ ଜଗତରେ, ମାନେ ପୁରା ଯୋଉଟା ଇନ୍ ଦିସ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ମୋର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କର୍ମମୟ ଜଗତରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରହରୀ ହୋଇ କର୍ମ ମୋତେ ତାଡ଼ନା କରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ମୁଁ ସେ କର୍ମର ପରିପନ୍ଥୀ। ଏଇ ଘରଟି ସେ ଭସ୍ମସାତ ହେଇଯିବ କର୍ମର କୋଳାହଳରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଘରଟି ମାନେ ସ୍ମୃତି। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେକୌଣସି କାମଟିଏ କରିବା, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅତୀତର କୌଣସି ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତତଃ ରହିବ ନାହିଁ। ଅତୀତ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରିବ ନାହିଁ, ଆଲୋଡ଼ିତ କରିବ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥିର କରିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କାମଟିଏ, ଆହ୍ୱାନଟି ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ।
तेणु से कहते मु हूँ अतीत, वर्तमान कौन कर्म करुवा बेले मोर अस्तित्व एठी ग्रहणीय हेब नहीं। युवक कहते तुमे प्रहरी को भय करुच। प्रहरी अर्थ होची से जो विवेक, जी वर्तमान को अतीत को आसवा को दिए नहीं एवं वर्तमान काम करने को से बाध्य करे। से स्मृति कहते भय ना तो जत्न रे सजाड़ी मोर गंता घरटी, चुपचाप नीरवरे गति करिबा पई प्रत्येक कर्म पछे पछे। कर्म निवृत्त होई मनुष्य टिके क्लांत होई चाहे पछकु चाही देखे, मु ताकू सांत्वना देई एई देई गंता घर को नहीं आसे। पुणी कोलाहल शुभुची भारत माता की जय। तेणु से कहते तमे वर्तमान सांगे बंची बंची जीव, तमर परवर्ती मुहूर्त जो मुहूर्त रे बंचीब पूर्ववर्ती मुहूर्त आसिकी मो घरे साइता होगी रहिबो, कारण ताहा हेबो स्मृति। गोटाए सेकेंड अतिक्रांत करिगला माने से जो अतिक्रांत हो जाइतिबा मुहूर्तटीए स्मृति गंता घरे साइता होगी रहिबो। तेबे कथा होउची ताहा केते आनंद किंबा विषाद, केते प्रेरणादायक किंबा केते जंत्रणादायक ताहा निर्भर करे बंचुथुबा व्यक्तिर चेतना उपरे। सेही समय रे बाहरे पुणी कोलाहल शुभुची भारत माता की जय। सेठू युवक भारत माता की जय संभवतः आमे कहि परिबा जे ये स्वाधीनतार पृष्ठभूमि समय रे लेखा हिची एवं युवक जणे स्वाधीनता संग्रामी हो पारती। तेणु तांको पई घर परिवार व्यक्तिगत जीवन अपेक्षा देश मातृकार सेवा, देशर मुक्ति तांकर प्रथम लक्ष्य होइतिबो। तेणु आंदोलन रे से जीवा पई निजको प्रस्तुत करुथुबे। तेणु सेही जो चित्कार जाग्रत प्रहरी मानकर भारत माता की जय, स्मृति से जगह रे कहउचंती एही से माने आसुछंती माने वर्तमान काम करबा को पड़िबो। तेणु मु जाए घर बंद करि दिए, कोलाहल को एडी देई जदि रही पारिबो बसी रह, कोलाहल सरू मु पुणी फिटाई भी एई गंता घर दियो से चित्र। तेणु अतीतर चित्र को सांगरे नहीं स्मृति अदृश्य हो जाउची, कारण युवकटीए बा सेई तरुण वर्तमान रे सेठी बंचिबाकू एक रकम बाध्य। बा पृथ्वीर सबु चरित्र हमको प्रत्येक मुहूर्त रे वर्तमान रे आमे बंचू। अतीत जहा अतिक्रांत हो जाइछि ताहा मृत। जदियो तार आमे जेतेबेले अकर्मा है निष्कर्मा है क्रांत हो बसी पड़ू, से आमको सामयिक भाव में उत्तेजित करि पारे बा विमर्श करि पारे, आनंद देई पारे बा विषादग्रस्त करि पारे। तेणु स्मृति से समय रे अतीतरू बा अतीतर घर को बंद करी अदृश्य हो जाइछि। युवक कहूछि कि कोलाहल, ओह भारत स्वाधीनता देश को गढ़िबाकू हेबो, सुजला सुफला सेई कबीर कल्पनार कार्य परिणत करने हेबो। तेणु जो कथा पूर्वरु किछि समय पूर्वरु आमे कहिले जे वर्तमान होउची गढ़िबा, व्यक्तिगत जीवन को हेई पारे, लक्ष्य पूरण करिवार हेई पारे, आदर्शर कथा हेई पारे, भारत वर्ष को स्वाधीन करिबा, भारत को माने समृद्ध करिबा पई निजर जीवन को से बाजी लगेई देइछि। तेबे सेही समय रे से एक कथा मध्य जानिछि जे एहा तार होछि कर्तव्य। अकर्मा बा निष्कर्मा है कि से बसी रहिले चलिबो नहीं, ताकू सेथिबाई मध्य निज जीवन को समर्पी देबाकू पड़िबो। तेबे हठात सेही समय रे वार्धक जे वृद्ध चिर किशोर से आसुछंती एवं तांको सह आसुछंती प्रहरी, एवं प्रहरी होछि एगेन सेही विवेक, मुहूर्तर सचेतनता। एवं चिर किशोर अर्थ होछि एबे से वृद्ध। युवक को से कहउछंती कि युवक काहे तुमर देखा नहीं, केते उत्साह प्रकाश कल, एपरिकी निजर वृद्ध पितांकु पचारिल नहीं। पुणी शेषरे कुआडे अंतर ध्यान, चाल कदम रखी घोर बड़ दुर्दिन, बहु कालर अभिलषित स्वाधीनता लाभ हेला सत, किंतु देश को बढ़िबाकू हबो, देश को गढ़िबाकू हेबो। देशर दारिद्र, देशर अशिक्षा ओ कुशिक्षा ओ क्लेश दूर करिबाकू हेबो। अभूतपूर्व विक्रम रे चालिबाकू हेबो।
ଚାଲ ଯୁବକ। ତେଣୁ ଯୋଉ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ତାହା ହେଉଛି ରାଜନୀତିକ କ୍ଷମତାର ହସ୍ତାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଅର୍ଥନୀତିରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷର ଜୀବନରେ, ଚେତନାରେ, ତାର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ନିର୍ବାଚନ, ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଏସବୁ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଇଏ ଏକ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ। ଇଏ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଇଂରେଜ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ এই ଅବଶିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଘଟେ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମକ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର, ଚାହିଁଲେ କେହି ପଢ଼ି ବି ପାରିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କି। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏରିକ୍ ଫ୍ରମଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଫିଅର ଅଫ୍ ଫ୍ରିଡମ, ଯୋଉଟାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସଲରେ ମଣିଷ ଏମିତି ଉପାଦାନରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମଣିଷ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭୟ କରେ। ତେବେ ସେ ହେଉଛି ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାପାର। ଏଠି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଯୁବକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଶ୍ରମଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏ ଦେଶରେ କୋଉ ରକମର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ କୁଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଅଶିକ୍ଷା ଅଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତମକୁ ନିଜର ବୀର ବିକ୍ରମ ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଶ ଜାତିକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛେ ପଛେ। ଚିରକିଶୋରଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ଦୁନିଆଟି ଏପରି ଯେ ସେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ରହିଲେ ତତ୍କାଳ ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତ ଯାଇ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କର୍ମର ଉତ୍ସାହ ପାଇଁ ମେଳ ଓ କୋଳାହଳ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ତଥାକଥିତ ଅତୀତକୁ ନେଇକି ଘାଣ୍ଟି ହେବି ନାହିଁ। ଚିରକିଶୋର ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହିଛି ସାଥୀ, ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ବହୁ ଚିନ୍ତା ଘେରି ଆସେ। ମାନେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ମନେ ପକେଇବ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ କାଲକୁଲେସନ କରି ସମ୍ଭବତଃ ଭବିଷ୍ୟତ ବାବଦରେ କର୍ମ ଯୋଜନା ସ୍ଥିର କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଅତୀତର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହା ବାହାରେ ଆଉ ମଣିଷ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚିନ୍ତାର ମୂଳ ସାଧନ ହେଉଛି ଅତୀତର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଅତୀତର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଘେରି ଆସେ। ଆଗେଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାଥୀଙ୍କ ମେଳ ଦରକାର। ବୁଝିଲ ଯୁବକ, ଆସ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ମାନେ ଆମକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି। କାରଣ ଇଏ ଜୀବନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଏକ ସାମୂହିକ ଜୀବନ। ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନକୁ ଆମକୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ତରୁଣକୁ ବୀରକିଶୋର ବୃଦ୍ଧ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଡାକିଲା ବେଳେ ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଛେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚିରକିଶୋର କହୁଛନ୍ତି ବେଳ ନାହିଁ ବୁଝାଇବାକୁ, ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ଯୁବକ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛେ ପଛେ। ସାଥୀ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ, ଯୁବକ ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ କହି ସାରିବା ପରେ ଚିରକିଶୋର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁବକ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମର ଅଭିଯାନ, ଦେଶର ଦୁର୍ଦିନ, ଯୌବନ ମୋ ଦାବି କରେ ଦେଶର ସେବା, ଆହ୍ୱାନ ଦିଏ ମତେ ଦେଶ ମାତୃକା, ଆଚ୍ଛା ଯିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଗୋଟାଏ ପଟେ ନିଜର ଯୋଉ ଅତୀତର ବର୍ଣ୍ଣିଳ ବା ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ
ଯାହା ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ବାସ୍ତବିକତା ପାଇଁ, ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ବଳି ଦେବ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଗୋଟାଏ କ୍ଷଣ, ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଲକପାତର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ସ୍ମୃତି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ମାନେ ପୁଣି ଅତୀତ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବ, ଘୋଡ଼େଇ ପକାଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଆସିକି ସେ ଗନ୍ତାଘର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଉଛି। ସ୍ମୃତି କହୁଛି, କୋଳାହଳକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇଛ ଯୁବକ, ବେଶ ଭଲ କଥା, ବସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘରେ ଦେଖ ସବୁ ଛବି ସେଇ କଣରେ। ପୁଣି ଯୁବକ ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ରୋମନ୍ଥନ କରିବେ। ସେ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଛବି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ପ୍ରବେଶ କଲେ ପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ସେଇ ସମାନ ଯୁବକ, ସେଇ ସମାନ ଚିରକିଶୋର, ସେଇ ସମାନ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଏଇ ଅମୂର୍ତ୍ତ ନାଟକ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ପ୍ଲେର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଏକ ରୂପ ସେଇ ସମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର, ମାନେ ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦେଶ ସେବକ, କୋଉ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ, କୋଉ ସମୟରେ ସେ ହୁଏତ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, କୋଉ ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା, କୋଉ ସମୟରେ ଆଉ କାହାର ବନ୍ଧୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ପରିଚୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି, କି ମହାଶୟ ବହୁଦିନ ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେ, ସେଦିନ ତ ଆପଣ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ମୋତେ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଫେର ଏଠି କାହିଁକି? ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବି ନିଜର ଅତୀତକୁ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ତାର ଅତୀତ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଣୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜୀବନ, ଯୋଉ ପ୍ରଣୟ ଫଳବତୀ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ନୁହନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନାରୀଟିଏ ସେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ସେଦିନ ତୁମର ଅଯାଚିତ ଆଗମନ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବିବ୍ରତ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିବ୍ରତ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତୁମକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ, ଭୁଲିଯିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ଅତି ଗୋପନରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରି ତା ଜାଣି ନପାରେ, ଅତି ଗୋପନ। ତେଣୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସତ୍ସାହସ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଉଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକତା ଏବଂ ଅତୀତ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। କାରଣ ଅତୀତରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନଥାଏ, ଅତୀତର କୌଣସି ଏକାଉଣ୍ଟିବିଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଏଗେନ୍ ସେଇ ତାର ପ୍ରଣୟିନୀର ହିସାବରେ ସ୍ମୃତି ଏଠି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ବି ପକାଉଛି, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆସି ମିଶୁଛି। ସେଠୁ ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ। ଏଠି ଜଣେ ଯୁବକ ବଡ଼ ଆସର କରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସଂସାରର କୋଳାହଳ ସବୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ଏଇଠି ସେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟାଏ ଫେଜ୍, ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ସେଇ ଯୁବକ। ଏବଂ ଏଇ ଯୁବକ ଯିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ବିରହୀ ବା ତରୁଣ ଯୋଉ ପ୍ରଣୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଏଠି ସେଇ ବୁଢ଼ାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମାର ସନ୍ତାନ, ଇଏ ଏକ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଯୁବକ? ଚିହ୍ନେ କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ? ଚିହ୍ନନ୍ତି କି ସେ ମୋତେ? ମୋର ଏଠାକୁ ଆଗମନ ସେ ଯେ ଅତି ଗୁପ୍ତ। ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୁବକ ଯିଏ ସେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୋଟାଏ ରୂପକୁ ସେ ଆଉ କାହାରି ପାଖରେ, ଏମିତିକି ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ।
तेणु से भावुची से कहवाकू चाहूँगी जे से युवक कौन मते ठीक से जानी कि जेहेतु मु आज एक स्वतंत्र गुप्त अभिसार रे एठी आसीची तेबे स्मृति कही देउछंदी देखा साक्षात बोधे हेई नाही मात्र हुए तो परस्पर नाम जानी थिबो माने से युवक आउ ए जो स्वामी कौन से एठी करूछंती स्वामी पचारला बेलकू ना गोटिए चित्र अनवरत बसी देखुछंती बेले बेले कांदुछंती बेले बेले हसुछंती बेले बेले गंभीर हेई आकाश को अनाई रहउछंती केते कोलाहल एड़ी देई से चित्रटी पाखरे से बसी रहिछंती तेणु युवक गोटाए रकम फिक्सेशन भितरे निजको सीमाबद्ध करिछंती कौन से चित्र रहस्य संभवतः जोटा आमे पूर्वरु मध्य कहूतिले जे सुरक्षार बलय भितरे संभवतः मार स्नेह श्रद्धा ममता सेई भितरे ही से सबु बेले माने मार कोल भितरे रहिबा पई से चाहूथिबे सेई चित्र को से झुरी होउथिबे तेणु स्वामी पचारुछंती कि अद्भुत से चित्र अद्भुत तांकर से चित्र ममता अच्छा से चित्रटी मोर से चित्रटी अच्छी तो ना सबु साइता है कारण स्मृतिर काम होउची से सबु जिनिस को साइती रखिबो तेणु से कहउछंती जे से चित्र भी साइता है अछि स्वामी कहउछंती ना मु से चित्र देखिबी नहीं जाउछि मोर आसीबा एठिकी भूल हेछि तेणु सेई मुहूर्त रे स्वामी भी सचेतन हे जाउछंती माने तांकर अतीतर से जो प्रणयिनीर कथा संभवतः से मने पकेबाकू चाहू नाहंती तेणु से विरक्त होइकी कहउछंती वास्तविक बड़ कुहुकिनी तमे जाउछि मु माने मु सेई अतीत को माने कॉलेज जीवन रे पढुतुला बेले जो झियो को भल पाउथिली से सब कथा मु मने पकेबाकू चाहू नै तेणु स्मृति कहउछि जीव कुआडे आसीछ जेबे गंता घर को जाई अथर बुली आस तमर सबु जिनिस जत्नर सहित अछि कि ना देखिनियो एते तरतर काहेकि आस घर भीतर को तेणु हाथ धरी स्मृति सेई स्वामीर घर भीतर को नहीं जाउछंती घरु युवक बाहरी आसुछंती युवक से समय माने क्रोधान्वित अवस्था रागी जाइछंती एही जे मोर शत्रु चिरकाल पाई हरि नेला मोर आदरर वस्तु को मोर जीवनर धन को माने जहाकू से कहउछंती सेई होउची स्वामी कारण युवकर आउ गोटे रूप ही होउची से स्वामी तेणु से स्वामी पाई ए जो युवक अवस्थार एमिति किछि अनुभूति अभिज्ञता बा मनोभाव संपूर्ण नष्ट हो जाइछि तेबे स्वामी कहउछंती से जगह रे नारी चरित्र पुनी एडे कुटिल एही से युवक कहा पाई एते आकुल कहा पाई से सबु बेले अन्यमनस्क ए युवक पुनी दिन राति सेई छवि को चाहि बसिछि मझिरे मुह अंतराय बोली विवेचित होउछि युवक को एई कथा कहिला बेले युवक कहउछंती अच्छा किए तुमे तुमर नाम सेटु स्वामी कहउछंती मु अंतराय अंतरायर अर्थ होउछि बाधा माने दुई वस्तु भितरे पर्दा जेमिति हमें कहि परिबा आमे सेई चिरकिशोर जीए से ही स्वामी से ही युवक तेणु विभिन्न अवस्थार गोटाए गोटे संदिक्षण तेणु स्वामीटीए कहउछंती जे तमे जो युवक एवं जहाँ तमे चाहूछ मु तम पई गोटे बाधा कारण ये गोटे जीवन बंचिबार क्रम रे एक निर्दिष्ट रकमर बंचिबार शैली जेतेबेले हो जाए कारण स्वामित्व होउछि एक अर्जित अवस्था जड़े युवक बुढ़ारे माने रूपांतरित हो जीवो ये होउछि एक स्वाभाविक क्रिया किंतु गोटे सामाजिक विधि विधान मानिबो सामाजिक दायित्व स्वामी हिसाब रे परिचय से आउ कहार स्त्री किंतु युवक जी बुढ़ा है कि मरी जीव अंततः यही सामाजिक विधि व्यवस्था भितर न पड़ी पारे तेणु से स्वामी जिते बेले एठी से कहउछंती जे मु तुमर अंतराय तेणु युवक कहउछंती एठी तुमे कुआडे स्वामी कहउछंती मोर छवि मु देखिबा पई आसीथिली देखिली तुमे तुमर छवि देखुच छविटी सिना तुमे देखुच वास्तविक मूर्ति जे मो ठारे तेणु जो युवक आज अतीतर स्मृति बा अतीतर घटना गुड़िक देखुचंती से घटना भितरे एई स्वामींकर छवि मध्य मूर्तिमंत हेकी रहिछि कारण गोटाए लोक
माने गोटे नदीर विभिन्न तुठर वर्णना होउची जेमिति ए नाटकर कथा एवं गोटे तुठर अर्थ होउची एक्सपीरियंस रो एवं फ्लैशबैक रे जाइकी से आउ थरे ताकू एनकाउंटर करबा को चेष्टा करूछंती माने तार हिसाब निकास करबा को जाउछंती कोउटा भलो कोउटा मंद वास्तवता कोन कल्पना कोन सेही जिंसर सामना से करबा को से चाहुछंती। तबे युवक स्वामींकर एई कथारे जेतेबेले से कहउछंती जे छबिटी सिना तुमे देखुछ वास्तव मूर्तिटी जे मो ठारे माने जहाकू तुमे देखुछ असल लोकटा होची मु से छवि रे किछि नै माने मु ही होची माने मूल सत्यतार। युवक सेही कथा सुनिला परे क्रोधान्वित हेई उठुछंती एवं कहउछंती व्यभिचारी एक मूर्ति को सांगरे रखी पुणी अन्य छवि देखिबा पई एते बाट धाई आसीछ। तेणु एक मूर्ति को सांगरे धरी अर्थ होउची एई युवकर मां अन्य एक मूर्ति को देखिबा पई आसीछ अर्थ होउची एई माने तार बापार अतीतर प्रणयिनी। सेही हिसाब रे से कहउछंती युवकटिए जे तमे होउछ व्यभिचारी कारण आमर समाज जीवन रे एक पत्नी व्रत एवं अन्य नारी मातृवत ता सहित स्वामी स्त्री बा शारीरिक आवेगिक संपर्क को स्वीकार करा जाए नहीं पाप दृष्टि रे देखा जाए। सेही क्रम रे एठी युवक क्रुद्ध हेकी कहउछंती जे व्यभिचारी तम जीवन रे वास्तव रे जने नारी अछि एवं तापरे भी तमे सेही अतीतर प्रणयिनी को भेटिबा को आसीछ। तेबे स्वामी क्रुद्ध होउछंती विफल प्रेमिक लज्जा नहीं तू ही मते व्यभिचारी विफल प्रेमिक मु। तेणु स्वामी कहउछंती जे स्वामी हेबा पूर्वरु तमे युवक एवं युवक बेले तमर एई प्रेम घटना घटिछि। तेणु व्यभिचारी स्वामी हेकी नुहे युवक हेकी काहेकि तमे प्रेम रे पड़िथिलो माने निजर जो कैलकुलेशन गोटे फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट रे गोटे मुहूर्तर सहस्र भागर गोटे भाग भितरे गोटे दुर्बल मुहूर्त रे मनीष एमिति किछि संपर्कर नाग फास भितरे बा सम्मोहनी माया भितरे पड़ी जाए एवं ताहाकू संभवतः आमे कहि परिबा तथा कथित भावरे जो भल पाइबा कहूचे ये भल पाइबा से दिव्य भल पाइबार कथा नुहे ये होउची केवल एक स्नायुविक आवेगिक संवेदना एवं जहा किछि सुरक्षा किछि नूतनता किछि रोमांचकर अनुभूति चाहे एवं जहाकू एक समुदाय भावरे हमर गल्प उपन्यास सिनेमा रे प्रेमर नाम दिया जाए। तेणु एठी स्वामी युवक को भी आक्षेप करी कहउछंती जे तमे होउछ विफल प्रेमिक तमे व्यभिचारी। युवक कहउछंती चुप कर असंजत पशु जानो कि तुमे निष्ठा सहित अछि विशुद्ध प्रणय। तेणु युवक कहउछंती युवक जेतेबेले कहउछंती सेतेबेले से स्वामी नुहंती माने सेतेबेले सेही व्यक्ति विवाह करि नाहंती। तेणु से कहउछंती मु पूरा निष्ठार सहित ऐकांतिक भावरे सेही झियो को मु भलो पाउथिली। तेणु माने पूर्ण समर्पित भावना नहीं कि से झियो को से भल पाउथिले। विवाहटा होउची सबु बेले एक सामाजिक अनुष्ठान एवं ताहा आमर नियंत्रण रे नहीं से घटना घटी पारे किंबा घटी न पारे भिन्न कथा। तेबे से भल पाइबार शुद्धता उपरे पूर्ण प्रत्यय रहिछि युवकंकर। सेठु स्वामी कहउछंती आसी नाह सुनिबा को प्रेम तत्व एठी उच्चवाच न करी पड़ी रही से काल्पनिक छविठारे से कहउछंती माने तम सहित मु एठी आसी नहीं प्रेमर तत्व संपर्क रे आलोचना करिवि तमे जदि चाहुछ तमर सेही स्मरणीय अतीतर विशुद्ध प्रणयर निष्ठा जहा प्रति अधिक थिला बा अछि से छवि धरिकी तमे पड़ी रह मु किंतु सेठी रही पारिबि नहीं। तेबे युवक सेही समय रे एई माने स्वामी को आक्रमण करिबा को उद्यत हेउछंती। बाहरे सुबुची कोलाहल भारत माता की जय एवं जेतेबेले बाहर कोलाहल शुभुची तार अर्थ होउची वर्तमान स्वामी एवं युवक उभयं को आक्रांत करूची।
तेणु एमाने प्रकृतिस्थ हेउछंती अपसरी जाउछि स्मृति गंता घर बंद हो जाउछि स्मृति सांगे सांग कहि दउछि जाओ बाहर एठू कोलाहल माडी आसे एही देख गंता घर बंद। तेणु वर्तमान जो मुहूर्त रे आसीबो सेठी गोटाए मात्र लोक बंची रहिबे जो मुहूर्त रे स्मृतिर कथा आसीबो गंता घर खोली जीवो सेते बेले एठी अनेक रूप युवक हेई पारे स्वामी हेई पारे वृद्ध हेई पारे ए सबु रूप गुड़िक पुणी जीवंत हेई जिवे। तेणु चतुर्थ दृश्य सेई जगार सरीची पंचम दृश्य होउची यार अंतिम दृश्य एवं एई दृश्य रे समुदाय घटनार परिसमाप्ति घटिबो। आज एतिकी थाउ कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते धन्यवाद।